Tomas. Kalaing order nga ni sulod no, $10.21. Tomas Kebab Barya. Okay, dawaton ta. Alright, 2 minutes away sa ato ang pick up. What a day. Catch you up later mga kabayans. Okay, sige, bye. We got our pickup 16 minutes 9.6 kilometers away from the drop-off. Guys, ato ang ikapito nato na trip. Sukad nga nagsugod ta sa atong pamugas pa-deliver sa Uber Eats diri sa New Zealand. Tugod ta mga alas 5 no. Kiniha. Ang takna alas 7:13 sa kagabhion nga hayag pa diri sa Aotearoa, New Zealand, the land of the long white clouds. Alright. We're on our way to our 7th delivery. Kad nga nagsugod ta. We are 13 minutes 7.5 kilometers away sa ato ang destination. I'll catch you up later mga kabayans. Okay, sige, bye. Alright, update lang mga kabayan. Natakaroon diri sa famous nga Tooth Tunnel pagnawa. Diba? Tubag na po sila. We are 6 minutes and 4.1 kilometers away from the drop-off point, no? Okay, so mauna sa ito sa pagkakaroon ko ang update kaninyo. Again, salamat sa pagsubaybay. Ini nga atong sugilanon nga naguluhan. Uber Eats ni Kabayans. Okay, I'll catch you up later mga kabayans. Okay, sige, bye. Alright, maayong pagbalik mga kabayans. We are still on our way to our 7th drop off. So lang na ako ipakita ko ninyo agin na sa motorway. We are on the beginning of the motorway, which you will see later kung pila ang minimum speed. Muna akong ginaingon ninyo mga kabayans, no? 100 kilometers. Sa mga orders nga layo na sa syudad kay ligro puso kay ang dagan niya gamay rabya kay niya ang ato ang brum niya pinalanggang dini 1 to 5 igo ra gid in taon baka pamugas ning Uber Eats. Okay, so we are a minute and 0.2 kilometers away sa ato ang delivery. Tara, pangitaon ta kung asan ni Dapita. I think mo na siya ang 10.
19. Nice. Ano na ron? Asa na siya dapita? Wala may instructions. Ay nako. Wajoy, 19. Tracy? Yeah, sorry about that. Oh, I thought it was 10. So is this whole part 10? Alright. That's alright. Well, thank you so much. Oh, sorry, it asked for a pin? 6922? Sweet. Thanks. Alright, so mo to siya guys ang ato ika-7th. So hopefully we need 2 so that we could get the $12 extra. Alright, keep it coming. Alright, ni sulod na order no. So this is going to be ang ika-8 or our 8th order. So kad nga nagsugod ta ganiya mga ganiya alas 5. So pagkakaron it's 7:31 sa kagabion. We're on our way to pick up our 8th order. Lamton Key. We are 6 minutes, 2.6 kilometers away from our pickup. Alright, so nata sa kalagitnaan, diba? Tunga-tunga, nata sa sentro mismo sa syudad. We are 3 minutes and 1.1 kilometers away from our pickup. Anyway, pickup na to. Alright. So naradara sa unahan ang McDonald's. Ganahan kay kung ridapita. Okay, kuliktahon na to ang atong ika-8 order. Alright, so sa dihang na-pick up na din nato no ang atong ika-8 order. Joy, laing order ni sulod. Complete. Kelburn, Bolton. Okay, we are on our way to deliver our 8th order. Sugo. I'll catch you up later mga kabayans. So sit back and relax. Okay, sige, bye. We are on our way to deliver our 8th order. Ika-8 sugo. Ang takna is 7:45. Drop off on the left. Okay. New message from Uber. Meet at door. Meet at door left hand side of the unit. Okay, kopya. 01. Cheers, thanks. Alright, so kasi yung mga order 18 minutes. Estimated earnings for completed trip is $7.16. 18 minutes, 4 kilometers in total. Pick up KFC. Muraog ni kilom-kilom na no. I think ang sunset na to karon mga alas 8. So hapit na. Supposedly gani kay 6:50 ang sunset. Ay, sunrise naman din na. Okay, laing order nga ni sulod. Estimated earnings for completed trip $4. 9 minutes, 2.5 kilometers in total. Same pickup. KFC Courtney Place. Okay. Tungason kay ning ring lugar mga kabayans. Kay nata sa kabukiran so. Alright, naka-on pa ba ang atong camera? Nag-on pa. So, ikapila na nila itong trip mga kabayans. So, duha ka orders. Kuha na itong usa, makumpleto na ito ang ikatulo na ito na quest.
which will give us extra $12. Sounds good. Sounds really good.